Good morning! Good morning, baby! Ay, talaga naman. Good morning, baby! Good morning na, baby! Ano ka? Opo! Opo! Usap pala na papang pala yan ulit? Ha? Opo, talaga naman. Talaga naman to. Usap man talaga ni papang yan, no? No? Oh, usap naman ni papang talaga. Yan. Ano yan? Bibi mo yan. Yan. Oh. Oh, bibi mo yan. Oh, opo. Bibi yan, oh. No, bibi, no? Oh. Bibi talaga yan. Oh. Bibi talaga yan, ano? Marunong na pala magtingin sa cellphone yan. Oh. Oh. Yan, oh. 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 Nakaw ka itlog? Ha? Nakaw itlog ang bibi ko? Oh? Okay talaga naman, bungirit. Bungirit. Opo. Opo. Okay na talaga naman. Ano? Hello. Oh. Hmm. Oh. Bakit nalikot? Ikaw? Ha? Bakit likot-likot? Ikaw? Ha? Bibi? Okay talaga naman. Opo. Oh. Marunong na pala kausap ni Papa yan. Marunong na. Ha? Oh, mata mo. Titig ng cellphone. Oh, si Bibi yan. Si Bibi yan sa cellphone. Oh. Ano? Ha? Layo natin, masira mata mo. Bibi yan na, Bibi. Kausap pala ni Papang yan. Okay, talaga naman na. Aroy. Ano? Di pa yan tulog. Ating! No. Aray talaga. Hindi tigil tawa pala yan. Ha? Wala tigil tawa yan? Ano? Nag-iirit na pala yan? Aray talaga naman. Yan, sino yan? Yan. Ikaw yan? Ikaw? Oo, ikaw yan. Bibing yan, oh, bibing. Yan, si Papa. Si Papang. At si Bibing nakatingin lagi. Si Papang. Si Bibing. Yan, oh. Yan, oh. Yan, oh. Yan, oh. Yan, oh. Yan, oh. Yan. Oh, yan, oh. Oh, wala na. Tingin-tingin na rin. Tingin-tingin na sa cellphone. Okay. 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 Papang. Sino yan? Bibi yan, oh, Bibi. Eh, Bibi ko yan. Uy. Na. Yan si Mama, Bibi. Oh, Mama yan. Bibi, oh, yan, oh, Mama, Bibi. Yes, Mama, tulog pa. Aroy. Oh, Mama, yan, oh, yeah. Oh, Mama. Mama yun, oh. Mama. Oh, Mama. Opo. Okay. Mama yun. Mama. Mm. 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 Yan. Yan.
Lahal. Titignan sa cellphone, Hal. Okay, talaga naman. Talaga naman ang baby ko. Yan si Mama. Si Bibi. Si Mama na si Bibi na. Natatingin na ang ulo. No? Ano? Higa lang ka dyan. Di ba ikaw antok? Kanina ba ikaw gising? Kanina ba ikaw gising? Bibing? Ha? Kanina ba ikaw gising? Usap-usap man talaga ni Papang na. Bye-bye. Bye-bye ka. Bye-bye guys. Bye-bye guys. Thank you for watching. Bye-bye. Guys, bye-bye.